heboh nih bos, bukan tetemen doang. Di sebuah kerajaan bernama Baristan, raja atau sultan sedang berbahagia atas kelahiran seorang putra mahkota. Seisi istana pun turut berbahagia menyambut kelahiran sang penerus tahta. Namun tidak demikian dengan Wazir, seorang penasihat kerajaan. Wazir yang menginginkan tahta kerajaan Baristan tidak rela jika keinginannya tersebut mendapat halangan dari putra mahkota. Ia pun menghabisi seorang pembawa kabar, sekaligus bidan yang telah membantu kelahiran anak sultan. क्योंकि उसकी मौत हमारे हाथों लिखी है। जाओ। Seisi istana dan seluruh rakyat berpesta merayakan kelahiran sang pangeran. Dalam perayaan tersebut dihadiri oleh seorang utusan kerajaan tetangga yang juga merupakan sahabat dari Sultan Baristan, seorang ahli sihir yang bernama Amir Khan. Amir Khan menghadiahkan sebuah gajah-gajahan yang bisa berubah menjadi gajah sungguhan dan sebuah pedang sakti yang hanya bisa dipakai oleh sultan dan keturunannya. इस तलवार में वो ताकत है कि पत्थर का सीना चीर। इस तोहफे का मतलब मामूली। अब आप इस तलवार को निकाल कर दिखाएं तो हम मान लें। निकालिए वजीर आला, निकालिए। इस तलवार को तो सिर्फ शाही खानदान का ही कोई शख्स, बड़ा होकर हमारा शहजादा ही इसे निकालेगा। Baristan pun memiliki seorang ahli sihir bernama Kadus, tapi kemampuannya masih kalah jauh dari Amir Khan. Kemudian di tengah pesta, Sultan curiga dengan gelagat penasihatnya yang sepertinya sedang merencanakan sesuatu bersama orang-orang kepercayaannya. Sultan yang sedang berbicara sebuah rahasia tidak menyadari jika ia diikuti oleh Wazir yang juga mendengarkan percakapan mereka. Lalu Wazir pun menanyakan tentang keberadaan sebuah monster yang dimiliki oleh kerajaan Baristan. Amir Khan yang tidak curiga pada Wazir menceritakannya. Ia pun lalu menceritakan rahasia sihirnya yang berasal dari sebuah kalung yang ia pakai. Tanpa disadari Amir Khan, Wazir pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap Amir Khan. Alhasil Wazir berhasil mengambil kalung sakti milik Amir Khan. शैतान जिंदाबाद। Merasa sudah memiliki kekuatan, Wazir mulai melakukan kudeta. Tapi Sultan yang menyadari itu berhasil melarikan diri. Namun pelarian Sultan diketahui Wazir yang mengejarnya dengan menggunakan karpet terbang milik Amir Khan. Sultan berusaha melawan, tapi melihat kondisi kapal yang ditumpangi oleh ratu dan anaknya terbakar, membuat Sultan mendapat pukulan di kepalanya. Ia pun terjatuh ke dalam laut. Bersamaan dengan itu, kapal pun karam. Esok hari, di buah pantai, seorang pandai besi menemukan seorang bayi laki-laki yang diselamatkan oleh seekor lumba-lumba. Wazir yang sudah menguasai istana memfitnah Amir Khan sebagai biang keladi hilangnya Sultan. Wazir pun mulai didapuk menjadi pengganti Sultan. बोलो सुल्तान जिंदाबाद। सुल्तान नहीं, शैतान जिंदाबाद। Dalam penjara, Amir Khan yang memiliki cincin sakti melihat istrinya yang bernama Jarina yang sedang hamil besar tengah disidang akibat tuduhan pada suaminya. Namun kebaikan dan kesetiaan Amir Khan pada kerajaan, raja pun membebaskannya. Namun penasihat kerajaan yang tidak suka pada Amir Khan menyuruh anak buahnya untuk mengejar dan membunuh Jarina. Tapi Jarina berhasil diselamatkan oleh sekelompok hewan di hutan dan berhasil melahirkan seorang anak perempuan.
Setelah cincin sakti Amir Khan, Kadus mengambilnya. Di sebuah tempat rahasia, Wazir mulai menanyakan lagi bagaimana cara membangkitkan monster yang dulu Amir Khan ceritakan pada Sultan. अब मैं उसके बगैर जादू कैसे करूंगा? अमीर, तुम आज से ही इस पर अपना काम करना शुरू कर दो। क्योंकि तुम्हारी नापाक हस्ती को नेस्तो नाबूद करने वाला पैदा हो चुका है। कौन? अजूबा। Tidak mengenali siapa ibunya, putra mahkota yang diberi nama Ali menganggap jika lumba-lumba yang menolongnya sebagai ibu. Disinilah hari demi hari Wazir mulai melakukan penindasan pada rakyat. Kesewenang-wenangan Wazir membuat ayah angkat Ali melatih Ali dan beberapa temannya berlatih memainkan pedang dan panah, dan menjadikan Ali sebagai seorang hero yang bernama Ajuba yang diperankan oleh Amitabh Bachchan. वही होता है जो मंजूर खुदा हो। Mendengar kepahlawanan Ajuba, Wazir menyuruh adik dan anaknya yang bernama Ansari dan Altaf untuk menangkap Ajuba. Untuk mengetahui identitas Ajuba, Wazir menyuruh anak buahnya memberi makanan pada warga, yang di antara mereka ternyata ada sesosok ratu yang kini menjadi seorang pengemis buta. Mendengar syarat di balik pemberian makanan, ratu menolak untuk memakannya, yang kemudian diikuti oleh warga lainnya. इस नाफरमानी की खबर सुल्तान आली को दी जाएगी। Hal itu membuat Syahrukh, adik pertama Wazir, menemui dan menyiksa wanita yang ia tidak tahu jika itu adalah ratu. Lalu Ajuba datang dan mulai menyiksa Syahrukh. Ratu menyuruh Ajuba untuk melepaskannya, tapi Ajuba menolaknya. जाने दे, वो ऊपर वाला खुद देख रहा है, सजा भी वही इसको देगा। उसी के कहने से कोई इंसान जुल्म सितम का मुकाबला करने के लिए उठता। जाने दे इसे बेटा। बेटा, Lalu Ajuba membawa ratu ke rumahnya dan menyuruh Sanas untuk memberinya makanan. Yang kemudian anak buah Wazir datang ke rumah itu menanyakan keberadaan Ajuba. सुनो कहीं और चले जाओ यहाँ से, तुम्हें यहाँ सुल्तान के लोग। माँ, वो लोग अजूबा को ढूंढने आए हैं, मुझे नहीं। अंधे सबको दिल से देखते हैं बेटा। Ratu yang merasa berhutang budi pada Ali meminta agar ia dapat bertemu dengan ibu Ali untuk berterima kasih. Ali pun membawa ratu ke sebuah pantai. माँ, देखो तुमसे कोई मिलने आई है। सलाम करती हूँ। तुम्हें सलाम कर रही है माँ। मेरी समझ में नहीं आया बेटा, तू कहाँ ले आया है, कौन है ये? माँ, ये एक मछली है। मुझे इसमें अपनी माँ दिखाई देती। नहीं, मैं इसकी जबान समझ सकता हूँ, लेकिन ममता की कोई जबान नहीं होती माँ। तेरी माँ बनकर आज तुझे तेरे हिस्से का प्यार देती हूँ बेटा। Kemudian pada suatu siang, rombongan iring-iringan putri Wazir yang bernama Hena yang diperankan oleh Sonam melintas. Warga pun diharuskan masuk ke dalam rumah agar tidak bisa melihat wajahnya. Namun ada sesosok pria yang nekat muncul di hadapannya. Dia adalah Hasan yang diperankan oleh Rishi Kapoor. Mereka berdua pun jatuh cinta pada pandangan pertama.
Hasan adalah sahabat dari Ali. काम मिलेगा कि नहीं गिरफ्तार कर लो मकबूल को भागने न पाए Dalam penjara, Amir Khan menyuruh seekor burung kakatua untuk menyampaikan pesan pada istrinya. Wanita ini adalah Ruksana yang diperankan oleh Dimple Kapadia. Mewarisi bakat ayahnya, Ruksana yang mengerti bahasa hewan memberitahu pada ibunya jika ayahnya masih hidup. Lalu Ruksana yang sedang melakukan pertunjukan boneka bertemu dengan Altaf. Altaf yang menyukai Ruksana kemudian menculiknya. Sanas yang melihat itu memberitahu Ali dan Hasan. Ali, Hasan, dan teman-temannya menghadang rombongan Altaf dan pamannya. चलो तैयारी करो चलो कैसा ही ये शोर आप कौन है? अजूबा Ruksana yang selamat memberikan sebuah gelang pada Ajuba sebagai ungkapan terima kasihnya. Merasa Ajuba sangat cuek padanya, Ruksana memanggil kuda yang dibawa Ajuba. Tapi yang datang hanya kudanya saja. Lalu muncullah Ali. Melihat pria yang tidak dikenalinya, Ruksana sedikit bersikap judes. Tapi ketika tahu Ali memakai gelang pemberiannya, ia pun baru sadar jika dia adalah Ajuba dalam mode Ali. क्या हुआ आपके हाथ की लकीर में मेरी तकदीर लिखी है। Marah dengan kelakuan Ajuba, Wazir menahan Ratu untuk memancing agar Ajuba mau menyerahkan diri. Lalu datanglah Ajuba dengan kudanya. Ajuba pun dihujani panah anak buah Wazir. सिपाहियों इसे एक नहीं Tapi ketika didekati dan dilihat, ternyata orang tersebut adalah Ansari, adik Wazir. मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई कहाँ है अजूबा Ajuba pun berhasil membebaskan Ratu. Kemudian Kadus sang penyihir Baristan datang ke rumah Ali untuk menanyakan keberadaan Ajuba. Dia ingin merubah Ajuba menjadi seekor keledai dengan bubuk saktinya. Ali yang mendengar itu kemudian meniup bubuk sakti tersebut yang membuat Kadus berubah menjadi keledai. खड़ो अपनी असलियत पे अली तुम ये गधे के साथ क्या कर रहे हो गधा नहीं गधी गधी ये जादू साफ सुथरी जगह देखकर इसे बांधो वरना ये वापस महल भाग जाएगा ठीक है Lalu Ali membawa Ruksana bertemu ayah angkat dan Ratu di rumahnya. Tapi hal itu diketahui anak buah Wazir. Adik Wazir, Sahruk dan Altaf pergi menyerang mereka. Alhasil Ruksana dibawa untuk dipaksa menikah dengan Altaf. Sementara Ali, Hasan, dan Ratu ditawan di sebuah tempat
di tepi pantai. तो तेरा ये हाथ तेरे धड़ से अलग हो जाएगा। Dalam tawanan di bawah terik matahari, Ratu mulai lemah. Hal itu membuat Ali khawatir dan memanggil ibu kepadanya. Yang kemudian dari dalam laut muncullah seekor makhluk aneh, berbadan layaknya kura-kura, namun memiliki capit seperti kepiting. Makhluk tersebut pun menghampiri mereka. Tapi tanpa diduga makhluk aneh itu melepaskan ikatan mereka. Ternyata makhluk tersebut adalah suruhan ibu lumba-lumba Ali. Dalam penjara, Amir Khan bertemu dengan putrinya Ruksana yang diberitahu oleh burung kakatua miliknya. Kemudian Ali menyusup dalam penjara untuk menyelamatkan Ruksana yang kemudian membebaskan Amir Khan. Setelah bertemu Ali, Amir Khan meyakini jika Ali adalah ajuba atau keajaiban yang pernah ia ramalkan kehadirannya. बाबा, ये है क्रांतिकारी अजूबा। तू यकीनन वही अजूबा है। एक अजूबा बहारिस्तान का भविष्य बन के आएगा। Lalu Ali membawa Amir Khan dan Ruksana ke rumahnya. Untuk mengetahui keadaan istrinya, Amir Khan melihat dari cincin yang Ali rebut dari kardus yang telah berubah menjadi keledai. Amir Khan melihat istrinya yang sedang pergi menemui seorang tabib untuk menyembuhkan struknya. Dan ternyata tabib tersebut adalah Sultan Baristan yang merupakan sahabatnya. Mendengar nama Sultan disebut oleh Amir Khan, Ratu berteriak. Dari sinilah semua mulai tahu jika Sultan dan Ratu Baristan masih hidup. Ali berniat menemui Sultan dan membawanya kembali ke Baristan. Agar dapat mengetahui Ratu masih hidup, ia pun menitipkan gajah-gajahan pemberian Amir Khan untuk Sultan. Tapi niat mereka didengar oleh Kadus, yang kemudian dapat melarikan diri ke istana dan merubah ke bentuk aslinya. Kadus mulai menceritakan apa yang ia dengar pada Wazir. अली ढाबे वाला अमीर बाबा को और रुखसाना को ले उड़ा। ये बताया कि सुल्तान अभी तक जिंदा है हमारा, हिंद में, करनपुर में। अली और उसका सारा गिरोह सुल्तान को वापस लाने हिंद जा रहे हैं। Walaupun putri Wazir, Hena yang tahu kejahatan sang ayah, memberitahu pada Ali dan Hasan jika Wazir berniat menculik Sultan. Dengan bantuan anak Raja Karansing, Altaf berhasil membawa Sultan di kerajaan Karansing. Jarina yang melihat orang yang telah membantunya diculik mengikutinya, yang kemudian datanglah Ajuba untuk membebaskan Sultan. आइए गजराज, एक काम में मदद कीजिए। Tapi ternyata Sultan telah kehilangan ingatan tentang siapa dirinya. Ajuba pun menceritakan dan memberikan gajah-gajahan titipan ratu yang membuat Sultan kembali mengingat jati dirinya. Di tengah percakapan mereka, secara diam-diam anak Raja Karansing ingin membunuh Sultan. Tapi di waktu yang sama, Raja Karansing datang membunuh anaknya sendiri demi Sultan sahabatnya. ये आपने क्या किया महाराज? आपने अपने बेटे को उस चिराग को बुझा दिया
सुल्तान करण सिंह मेरे दोस्त। Tapi Altaf yang berhasil selamat kemudian mencuri pedang yang merupakan alat untuk menghidupkan monster. Berhasil menyelamatkan Sultan, Ajuba pun diangkat sebagai panglima perang untuk berperang menghadapi Wazir dan pasukannya. Peperangan pun dimulai. बोले आया पेश सारी दुनिया पर फतेह हासिल कर सकता हूँ। शैतान जिंदाबाद। Pasukan Sultan yang dipimpin oleh Ajuba berhasil mengalahkan pasukan Wazir dengan ditandai penombakan pada Wazir oleh Sultan. सुल्तान अली सुल्तान जिंदाबाद। शैतान जिंदाबाद। Merasa sudah menang dan berhasil mengambil alih kerajaan Baristan, mereka pun berpesta. Tapi Wazir yang memiliki kalung Amir Khan membuatnya tidak bisa mati. Wazir kemudian nginclik ke ruangan rahasia dan mulai menghidupkan monster raksasa untuk menyerang Baristan. Sultan pun ditangkap oleh monster tersebut. Wazir datang dan menantang duel pada Ajuba. Ajuba berhasil menusuk Wazir. Tapi Wazir tetap tidak bisa mati. Akhirnya Ajubalah yang terluka terkena tebasan pedang Wazir. Di tengah ketidakberdayaannya, Ajuba melihat pedang yang tertancap pada sebuah pilar. Ajuba berusaha bangkit untuk mengambilnya. Hal tersebut membuat semua orang terkejut jika Ajuba ternyata adalah putra mahkota. Wazir yang merasa tidak sanggup lagi melawan kesaktian pedang yang dibawa Ajuba berusaha melarikan diri. Ajuba pun mengejarnya. Perkelahian di udara di atas karpet pun terjadi. Di tengah perkelahian Ajuba dan Wazir, Amir Khan datang memberitahu pada Ajuba bahwa jika ingin membunuh Wazir, ia harus bisa melepaskan kalung di lehernya. Akhirnya Wazir pun terjatuh, yang kemudian tewas oleh hujaman pedang Ajuba. Lalu Ajuba melompat pada tubuh monster untuk mencabut pedang pengendali sang monster agar bisa menyelamatkan Sultan. Ali terjatuh tak sadarkan diri. Tapi keajaiban doa ibu dan berkah Tuhan turun menyelamatkannya. मेरा जिंदा बच्चा वापस कर